दुनियार हिंदू भारत माता की आज के आमादेर आस्था आमादेर गर्व आमादेर मर्यादार एक ऐतिहासिक दिन 22 জানুয়ারি 2025 ठीक एक बछर आगे भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার ফৈজাবাদে সেখানে তার জন্মস্থান বর্বর বাবর দখল করে নিয়েছিল। এই রাম জন্মভূমি পুনরুদ্ধারে 3,85,000 হিন্দু प्राय 67-68 बार धर्म रक्षार युद्धे आत्मबलिदान करेছেন তাদেরকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार হয়ে 498 বছরে অলিখিত ভাবে পঞ্জিকায় কোথাও পাওয়া যাবে না, কিন্তু আজকে राम नवमीर आगे और एक बार राम पूजोते गोटा भारते की होच्छे जानी ना, बांगलार कोनाय 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 रामजीर पूजो अर्चना आरती भोग प्रसाद वितरण भजन कीर्तन जय श्री रामेर गाने गोटा बांगला मुखरित। आमरा नंदीग्रामे सनातनीरा आमादेर बेचे थाकार मर्यादार लड़ाई करी। एखाने प्रसिद्ध सिद्धनाथजीर मंदिर आछे, एखाने जानकीनाथ मंदिर आछे, एखाने सोनाचूड़ाते सिंह बाहिनी मंदिर आछे एवं गोकुलनगर राधा माधवेर नामे विख्यात। आमरा सेई जायगाय दाड़िये आमादेर सनातनीदेर शुधु राजनैतिक अधिकार नय सामाजिक एवं धर्मीय अधिकार रक्षार लड़ाई आमरा करे जाच्छी, चिरदिन धरे आगामी दिनेও करब। এই पवित्र ध्वजेर निजे राजनीति भूले ऐक्यबद्ध हওয়ার आवेदन आमी करे आजकेर दिने आमरा नंदीग्राम 1 नम्बर ब्लक थेके प्राय 1200 बेशी बाइक प्राय 1000 बेशी टोटो और नंदीग्राम 2 नम्बर ब्लके ठाकुरचक थेके हजार हजार भक्त এই মিছিলের মাত্র 10 ভাগ এখন ঢুকেছে, 90 ভাগ রাস্তায় আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 14 নভেম্বর 2024 কিছু জিহাদি মোটরসাইকেল করে नंदीग्राम बाजार থেকে রিয়াপাড়া বিডিও অফিসে এসেছিল। তাদের হুমকির কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। আজকে জিহাদিরা দেখে যা হিন্দুদের ক্ষমতা, নন্দীগ্রামের হিন্দুদের ক্ষমতা। আজকে জিহাদিরা দেখে যা যে নন্দীগ্রামের হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে জয় শ্রীরামের নামে, हर हर महादेवेर नामे, राधा कृष्णेर नामे। आपनारा सबाई भालो थाकबेन। एकटी घोषणा करे शेष करब। सोनाचूड़ाते एकटी जायगा आमादेर आछे, केना जायगा 2.5 बिघा मतो। आमरा सेखाने एकटी स्थायी राम मंदिर निर्माणेर परिकल्पना करेछि। आगामी 6 एप्रिल राम नवमीर दिन সেখানে ভিত পূজোর মধ্য দিয়ে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে, যা 1 বছরের মধ্যে আমি আশা করি সম্পূর্ণ করতে পারবো। শুধু রাম মন্দির নয়, ওখানে ভোগশালা, হোমিওপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র সহ একটি সনাতনীদের আস্থার জায়গা, যেভাবে রিয়াপাড়া শিব মন্দিরে আমি গেস্ট হাউস বানিয়ে দিয়েছি, ওখানেও গেস্ট হাউস এবং পূর্ণার্থীদের বিশ্রামের জায়গা সহ পূর্ণাঙ্গ রাম মন্দির গড়ে তোলা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। সামান্য প্রসাদের